Mahubiri yenye nitamsomea asubuhi ya leo, kishina yayo ni kuangalia kwa Yesu. Niliona kusema ndugu Branham na ye kumwisho ya mwaka alikuwa anajiuliza namna gani mambo naweza kuendelea. Asubuhi ya leo tutasoma mahubiri moja ya siku ya 29 mwezi wa Disemba 1963 na ingine ya Desemba mwaka 1964. Mtaona kumoyo wake alitakaka kumwisho ya mwaka kuangarishisha mwaka yote njua kuona mambo ilikuwa mpaka kipimo gani na namna gani ilipasha kuendelea. Andiko ya Biblia paile napenda kuweka msingi ya matazamo ya neno asubuhi ya leo iko nabii Isaya 21. Andiko ile tunajua mzuri kumustari ya 11 na 12. Isaya 21 mstari wa 11 na 12. Utuba yulu ya Duma toka Seiri wakaniambia, Njamu, tuko wakati kani usiku? Njamu, tuko sakani usiku? 12. Nzamu anajibu, asubuhi kuna kuya, lakini usiku bwingari. Mukitaka kujua bya mingi zaidi, murudie wakati ingine na muniulize. Tunataka kujua zaidi na tunakuya kumuuliza Bwana, kumuuliza na kupata kwake majibu. Utafsiri kwingine kunasema mstari 12, Nzamu akajibu, asubuhi iko na kuya na bushiku vile vile. Mambo mzuri hapa muhimu utafsiri yote ni kusema yote iko sawa na yote iko sawa. Niko mutu la naweza kuhukumu ile kwa maana niko nayo 15 na nilisoma kila mara. Yote iko sawa na tukiipanga pamoja tunaona mzuri mambo yote ile Mungu alitaka kusema. Tukunaishi kumwisho ya wakati, kumwisho ya wakati ya mwisho. Tulisema vile Bwana alitangulia kutabiri kusema wakati moya ya unabii mumapu ya wokovu juu ya wakati ya mwisho, na tena vile utumishi ya unabii ilikuwa ya mafaa juu ya kurudisha kienye kuwa kia haki waki ya Mungu na kupanga mambo yote mumafundisho, kurudisha kila kitu pafashi yakyo, kuweka kitu kyote kumwangaza na kupokea kuelewa kwa kimbingu na kuona kwa mambo yote na kuwa ya mafaa juu ya kanisa ya Mungu mzima. Nataka kusoma kipande ya mahubiri, kisha fuatana vile Roho itaongoza, na hapa kusoma andiko ya Biblia itapatana na hii. Tunaanzia ukurasa wa 4 katikati yayo. Hapa ndugu Branham anasema, tunashukuru juu ya nuru ya Injili. Tuko na shukuru shebote vile, ndio tuko na shukuru juu ya nuru ya Injili. Aina Injili yoyote kufuatana na batu, lakini paka vile Paulo alisema, nilipokea kuipata toka kwa Bwana kupitia ufunuo wa Yesu Kristo.
Injili ya kimungu ya asili ya kweli ya Yesu Kristo. Paulo anaandika kwa Korinto, kama mtu anakuwa kwenu na anamihubiri injili ingine, mweye mnakuwa nampokea. Sura ya kwanza barua ya Wagalatia mstari wa 8 inaandikwa, mtu wote ule anahubiri injili ingine analaaniwa. Chini ya laana turudie hivi kwa injili ile manduku zetu walihubiri mwanzo, kwa maana Yesu Kristo ni Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Kwake hakuna mabadiliko, hakuna mabadiliko ya namna yote. Anabakia mmoja, neno na injili yake binabakia vile vile. Tunashukuru sana Mungu. Hivi tuko na shukuru juu ya nuru ya injili. Yesu alisema wakati alikuwa pa dunia, nasema vile niko nasikia sasa hivi. Sasa hapa tasema misemo kidogo mwi dakika 10 wala 15 mbele ya kwenda kwa andiko yangu mfupi na kisha kumaombi. Nilifikia kipimo moya mutumishi wangu mule napasha kusema mambo fulani. Yesu alisema ibile niko nasikia niko na bisema. Yohana 8:38 alisema katena. Yohana 15 mstari 15, na niita marafiki zangu, kwa maana rafiki anambiaka rafiki yake mambo yote. Tumesha soma hapa neno hii mwa injili ya Yohana sura yake ya 15. Mle Yesu anasema, shimiite tena watumishi, kwa maana mambo yote ni yenye kwa ya Baba yangu ni yangu, na nilinyambia vyote vile Baba aliniambia. Haina tu sehemu kipande, ukweli kipande, lakini mwangaza yote pa ukweli ya neno, kweli yote ya neno la Mungu. Na ni mwile tena tunavumbula kwamba tuko rafiki za Mungu. Tunatoka mubaya mubuadui na tunapatanishwa na Mungu. Sasa hivi tunakuwa marafiki pamoja naye. Naendelea kusoma. Paulo alisema Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari 27, kwa maana shikumifuchika mambo yote ile inaangaria mapu ya Mungu. Nataka kuungana hapa na kusema mambo moya moya kufuatana na vile najua vitu. Shikumifuchika kitu, lakini nilibitangazia kusudi mapu yote ya Mungu. Tunaona hapa ndugu Branham anasema mambo moya moya ili Paulo alisema wakati ile. Kusema misemo ni mambo moya, lakini ile misemo ikwe kweli ni mambo ingine. Batu bangapi leo banasoma Matendo sura 12, 26 na 27 na banasema tu nilimihubiri mapu yote ya Mungu. Nilisikia hii masiku ya kumkongo mkino ya mtu mmoja wa ambaye alipokea ubatizo wa Roho, ubatizo wa imani, na alikuwa nasemezea mapu yote ya Mungu. Shauri yote ya mapu ya Mungu muko mapu yote ya wokovu ya Mungu, unabii yote, neno yote. Ndiyo
vyote na ni vyote. Mapu yote na neno yote ni neno yote ya Mungu kumwanzo na kumwisho. Hivi yote linakuwa kama injili tele, aina tele ile banaita leo. Wainjilisti wangapi banasema bale banakuwa na basikia niko na mihubiri injili tele, na tukiangarishisha mchombo chombo aina yenye kuyala tele, tunashangaa kuona namna gani chombo inakuwa bila kitu ndani. Tunaweza kuangalia mundani mambo mengine iko kipande ingine iko kwa yale kabisa, kubengine kuko kukosa, na kwetu kungaliki upungufu, vitu bile binakosa. Lakini kwa neema ya Mungu tunashukuru kwa vile narudia kwa injili tele ya Yesu Kristo. Mnajua kusema hii inasemezea kurudishwa kwa utele kwa kila kitu kweli kweli, na mazawadi ya kuachana na kutumika kwa kuachana na utumishi wa Yesu Kristo mwenyewe, mamlaka ya kumwanzo na vyote bile binahakikishwa kwetu maandiko. Mnaweza kuamini bote. Naenda tena mbali, kama naelewa mzuri Mungu, wala saa zingine ni kutaka kwangu tu, lakini hii inaweza kufanyika. Naweza kuamini ya kwamba utukufu ya nyumba ya pili itakuwa mkubwa kuliko ile ya nyumba ya kwanza. Hagai sura 2 mstari wa 9. Naweza kuamini ya kwamba Mungu anaweza kuleta kipimo mara 2 mkurudishwa kwa kila kitu. Tutaiona karibu hapa. Tutaonja mambo moya moya ile banduku yetu kumwanzo balionjaka. Huku yulu ya ukurasa hii nasoma ukurasa wa 5. Tunaamini mwenjili moya moya paka saa ile inaandikwa mu Biblia. Iko yenye kupangwa pa kishina katikati, kama silaba na ipanga mzuri na inapiga pafasi penye pale inaelekea kupikiwa. Itakuwa vile kwa mara ya pili na kwa mara yote litafata. Ndugu Branham ule alipenda sana kupika silaha kwa shaba, na nilifanyaka ile kupika silaha kwa shaba, nilifanyaka kisha vita ya dunia ya pili, ya ulimwengu ya pili, haina muvita lakini kisha vita na masilaha ya Kijerumani, ya Kifaransa, ya Uingereza. Nilikuwa na mkusanyiko masilaha mingi ile nilikuwa nayo, yote ilikuwa fasi moja, lakini sikukuwa na upendelevu ya upekee. Ndugu Branham alikuwa mtu mwenye kujua kupiga masashi namna ya upekee. Alisemaka nini? Alipikaka pale pa shaba katikati mara 47. Alikuwa ni mtu mwenye kujua kupiga silaha. Hivi anabeba hii kama mfano kutoka maisha yake ya upekee, na anasema kama mambo iko yenye kupangwa mzuri hivi, inapasha kufika pale pa shaba hivi, inapasha kuwa ni kupiga katikati. Hatuwezi kushimamia kupika mumpepo, lakini tunapasha kupika mukatikati. Naamini ya kwamba Mungu atatujalia hii. Anaenda kumfano ya pili mu maneno ifuatayo: kama mti wala mzabibu inatoa matawi na matawi ile inabeba matunda, hivi matawi ile itafuata, ile itaota kumuti, ile mzabibu itabeba ni matunda moya moya. Hii inaonekana kuwa sawa. Yesu alisema Yohana 15 sura 1, mimi ni mzabibu na mweye mko matawi.
kila wakati matawi mupya ya sasa inatoka kumzabibu wala kumuti, inapasha hakika kubeba matunda moya moya. Hapa napo ndugu Branham alitupa mfano ya mchi wa machangukwa ama citron. Niliona ku California mwezi wa Januari, mule batu banachumako matunda, na matunda inaweza kuleta matunda ya mshangao. Kulikuwa matunda mengi ya aina ya kuachana, matangerine ndogo, lakini hapa mutu aliingia mwile mkubadilisha yenye kuwa ya asili. Lakini muasili wa bitu, kama tunda inaota, hakuna matunda mbili wala tatu yenye kuachana, lakini ni tunda moja, tunda ya asili inaonekana pale. Hivi kama Bwana anafanya matawi ya sasa yote uko kumwisho ya wakati, hii inapasha kuwa muti moya moya, ni kusema matunda moya moya. Naendelea kusoma. Yesu ni mzabibu na sisi tuko matawi. Kitabu kya Matendo ya Mitume kinasemezea mambo ya tawi ya kwanza, kanisa ya kumwanzo ni kutoka kwa mzabibu. Tawi ya kwanza ilibatiza mujina la Yesu Kristo. Balikuwa na Mungu mzima mwenye kuishi katikati yabo, na alikuwa anafanya katikati yabo mambo moya moya ile alifanyaka wakati alikuwa anatembea ye moya pa dunia. Ni hivi batu balitambua, balivumbula mzuri ya kusema, hata kama balikosaka kujua na bila kuwa na mafundisho, balikuwaka lakini na Yesu, kwa maana maisha yake ilikuwa naonekana kupitia bo. Haina tu kanisa kama njina, lakini kanisa kama mwili ya Bwana pa dunia, yenye kuwa na biungo mengi. Kupitia bile kichwa kinaweza kutumika. Kanisa ile inaweza kufanya makazi ya kimungu. Kanisa ndani ya mule Kristo mwenyewe anaweza kujifunua kama vile Mungu alijifunuaka ndani ya Kristo. Ndugu Branham mwenye alikuwa mtu mwenye kujua mambo mengi, na mkuweka unyenyekevu wake paka kumbele. Hapa anabeba ufananisho ya bitu yenye kuwa na maana mkubwa kwetu. Inaandikwa wala anasema mbali zaidi kusema, ni kama vile nilisema, kama nilikuwa na ile roho ya Beethoven ndani yangu, nitaandika mamimbo mkubwa paka vile Beethoven aliandikaka. Kisha anafananisha Shakespeare na Mozart, na anafananisha batu bakubwa ba dunia hii. Na hivi kishina mkubwa ni hii: kama roho ya Kristo, kama Kristo kweli kweli anaikala ndani yetu. Mnaona ule inapeleka ni nini hapa? Kama mtu anasema Beethoven anaishi ndani mwangu, tutachunga nini kutoka kwa mtu huyo? Na Mozart alikuwa na miaka ngapi wakati alianza kuongoza kwaya kikundi ya waimbaji? Alikuwa na miaka 6 wala 8. Mwili wakati alikuwa kiongozi wa kundi ya waimbaji, miaka 6 wala 8. Ilikuwa ni batu benye kuwa na kipaji kia kizarikio. Tunahitajia batu benye kuwa
na mazawadi ya kizalikio ya kimungu, bale abarifanishie kitu, lakini banaweza kubeba chombo na kuimba nakyo. Inapasha kukuwe kuchamuka kutenda munyumba ya Mungu, hapana nguvu ya kimutu, lakini matalanta ama mazawadi ya kimungu, mazawadi ya kimungu. Haina kujifunza bya mingi. Leo kuko ba mingi beku na funda bitu kubale beku na omba juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, kisha bananza kufundisha bengine ila ina ya kweli. Hakuna mtu ule anaweza kufunda mambo ya Mungu abafundake Roho Mtakatifu, banaipokeaka Roho Mtakatifu. Amina. Tunaweza kuacha ile mazoezo. Tunataka matalanta ya asili, matalanta ya mazawadi ya asili ni kupewa na Roho Mtakatifu. Tuendelee kusoma. Ndugu Kupfer ule kunasoma na shie na ndugu Marko Vori katikati ya ile ukurasa. Kristo alikuwa nini? Alikuwa ni neno. Alisema Yohana 15:7, mkidumu ndani yangu na kama maneno yangu inadumu ndani yenu, hivi mlombe kyote kile mnataka na kile kitamipewa. Kama ni muntu njo alisemaka hii, tuliwezaka saa zingine kuwa bujito kuiamini, lakini sawa vile ni Bwana wetu alisema, na mnaona hapa mapatano, kama maneno yangu inadumu ndani yenu. Juu ya nini Mungu alitufunulia neno lake? Kwa nini aliifanya ikuwe na uzima kwetu? Juu ya nini aliiweka mioyo yetu? Ili ipate kutimilika andiko hii, Yohana 15:7, kama munadumu ndani yangu na maneno yangu inikala ndani yenu, hivi muombeni kyote kile mtataka na kile kitamipewa, mtakipata. Neno iko hapo. Kunabakia tu ni paka mwangaza. Mwangaza, nuru inaifanya ipate bujima. Tusha kupokea neno. Sasa roho inapasha kuleta bujima kuneno hii ili ipate kuwa nuru. Ni mambo ya nuru hapa, mambo ya mwangaza, ufunuo. Naendelea kusoma. Sasa nitamiambia mambo moya ile bado shiyamiambiaka. Ni ile tunakuwa na chunga tangu zamani, tangu miaka mengi, karibu miaka 5 wala zaidi. Sehemu ya 3 ilihakikishwa ya utumishi, na niko na hakikisho ya kwamba mwe wote mnajua ni mambo kani niko nasema. Mushisabwe akustakuwa kufuatirisha kwa hii haiwezi kufanyika. Sasa hivi eko hapa na nilipata habari ya kwamba mambo ile shakufanyika musehemu mkipande itafanyika hapa kwa utele karibu hapa. Juu uwepo wake upate kuhakikishwa kwenu, lakini haitakuwa ya uwezo kabisa mnamna ya mshangao mbele ya ile baraza kufanyika.
Munaelewa mzuri mambo hii. Sasa zingine nifasirie. Ndugu Branham alikuwa na utumishi ya kupasha injili, utumishi ya mafundisho ya huduma na utumishi ya unabii. Aliitaka ile masehemu yote tatu, kusema ya kwanza, ya pili na ya tatu, sehemu ya tatu. Aliunganisha ile sehemu ya tatu ya utumishi wake kwa upekee, aliunganisha na kufunuliwa kwa mihuri 7. Lakini tena kuneno yenye kutangazwa, neno ile Mungu alimuongoza, alimufundisha, na kisha yeye aliitangaza kwa imani, na kisha ilitimilika. Hapa natuambia mambo ile mukipande sha kufanyika, itafanyika sasa hivi kwa utele wake. Kile Mungu alifanya mara mingi juu ya kuonesha kile kitafanyika mnamna mkubwa, wakati mule mkazo itakuya yule ya kanisa bibi harusi. Munaelewa hii? Haina wakati ile tunataka, lakini wakati ile saa itaenea, wakati saa ya Mungu itakapoenea. Inasemewa mbari wa Pentekoste banaweza kufuatilisha biote, lakini wakati saa itafika, wakati ile mkazo itakuwa hako, mutaona sasa ile mulionaka kwa wakati mfupi sasa hivi itaonekanaka kwa utele wote wa uwezo wake. Hii inanienea, shitaje kumifasiria hayo wala kuitafsiri kwenu, na muitajeni mifasirie hiyo. Hakuna wakufundisha mwengine pa mambo hii, iko wazi sana na ina ya mafaa kuifasiria hivi. Haina leo, lakini mwakati mule kwa ghafla batasema acha, amuna sehemu ya hii, amuna na ruhusa ya kuhubiri na bingine na kuwa na mikusanyiko pale. Batatukataria ruhusa yetu ya kimungu ya kukusanyika, hata chini ya tiisho ama mkazo mkubwa. Agano Jipya ilianza je? Atukusoma mu maombi, Bwana ona usongwa kwabo, na patia batumishi bako kuhubiri neno na hakikisho mkubwa. Leta uwezo kwa batumishi yako kuhubiri neno na hakikisho tele. Wakati gani? Wakati ile vitisho ama makemeo magerezani huku na kule, benye kupigwa hapa na pale, kuteswa kule na huku. Lakini mnajua kenye Paulo anaandika tokea ya mgereza kule ku Roma, Timotheo wa pili mstari wa pili, sura ya pili mstari wa 9. Hata kama mimi niko mkifungo, neno ya Mungu yenye kufungwa mwi wakati hii itaonekana ya hakika ya kwamba bangapi batavumiliaka. Ndio. Asante nduku Pezal, asante nduku Miller, na asante kwa Mwebute, asante banduku. Ndio tunapenda sana kumsukuma ako nduku Frank na kumwambia, shikia, kama weye balikuita kwa Mungu hivi, balakuita, basha kukuita, endelea. Ni paka wakati ile nguzo ya moto itashimama, ni paka wakati saa ya Mungu inaenea. Hatuna na mafaa ya kusukumana, ni mambo ya Mungu. Lakini tunataka kitu moja, kutembea pamoja na Bwana.
na kubakia mapatano na kazi ya Mungu. Sasa hivi mkujikaza kusukumana, tunakuwa kikwazo benye kwa Bwana. Tunapenda kumwacha Bwana tutangulie kumbele. Hata kama natoka kusema ile ilifanyika mambo mwa fulani, hii itafanyika karibu hapa mnamna mkubwa. Sasa roho ya Mungu ilionesha kusema kuchunga kwako kwa mzuri, lakini mambo itafika wakati ile batamikaza batamisonga. Anasema hapa mistari ya mwisho hapa ukurasa wa 5, napasha kuendelea kusambaza Injili. Muone, napasha kuendelea kutangaza Injili mpaka vile nilipokea utumishi kumwanzo, napasha kuendelea vile. Mahubiri ya Desemba mwaka 1963 kisha kufunuliwa kwa mihuri mkuchunga mambo mkubwa ile yafanyikaka pa dunia. Kisha anasema napasha kuendelea kusambaza Injili. Haina tana mafundisho, haina tana utumishi ya unabii, lakini na kupasha habari kama na kusambaza Injili. Hii ilikuwa na maana gani kwake? Kupata kwa ufunuo kenye kile Mungu alitakaka kufanya, na kwa kuweza sasa hivi kufanya mara ingine utumishi alipokeaka kumwanzo mbele ya mwisho. Nani atanyambia kusema hii aielekee tena kwetu? Hii nayo inaweza kufika, na mishina nabii mnajua, lakini inawezekana kusema kusambaza Injili, kuhubiri Injili kunapasha kutangulia hii mambo mkubwa. Na kwa ghafla, kwa kushutukia, baaminifu ya ujumbe batalitegesha kichwa kusema biko je na huyu nduku Frank ule ulananza kuhubiri sasa Injili makanisa yote ya huru, anatoka munjia ya Bwana? Hapana, na mara nyingine tena hapana. Alitegemea Mungu, anategemea Mungu, na anaelewa kusema Mathayo 24 mstari ya 14 inapasha nayo kutimilika. Injili ya ufalme itahubiriwa ku mataifa yote na itakuwa kama ushuda, na sasa mwisho itakuya. Hapa ina kutabiri. Ndugu Branham alikuwa ni nabii ule Mungu alitumia juu ya kusema kwetu, lakini juu mushishike mbaya sana, mtasema mambo ya upekee. Na mie wakati ingine niko mwenye kusongwa na wakati, na napenda mambo moya ipate kwanza kabisa, lakini kwa ghafla najifunza, na niko mwenye kusema mudunia yote be kunaita huku na kule, na kuko njala katikati ya batu. Mambo ya hivi hatuionaka pa dunia zamani. Tambia nini bale batu? Bale banasikia mahubiri kwa mara ya kwanza, banasikia neno kwa mara ya kwanza. Sasa ntabambia mambo ya kufunuliwa kwa mihuri 7 nini? Haiwezekani. Ni mzuri kwanza kwa mambo ya asili ya chini. Haina vile, msikie. Mungu anapanga kila kitu kwa usawa. Tujashirie tu kupangwa namna mzuri. Naendelea kusoma. Misemo 3 ukurasa wa 5. Mulipokea neno na mnajua ni nini mnapasha kutafutisha, na namna gani mnapasha kutembea. Napasha kuendelea mie kuhubiri, mkuhubiri Injili. Ya mshangao, naendelea kusoma. Rafiki zangu, mutulie na musonge mbele, mahana
wakati inafika mbio mbio, mle mambo moya itafanyika. Anapasha kuendelea kuhubiri Injili. Anaambia bale balikuwa kumbele yake, na mnajua kile mnapasha kutafuta, mnajua kile mko na chunga, lakini napasha kwanza kuendelea mbele kuhubiri Injili. Lakini wakati inafika mbio mbio, mule mambo hii itafika. Napasha kumiambia kitu moja juu ya kumipatia kwa nguvu. Inaandikwa mu Ufunuo sura 22 mstari 12, na waaminifu wa wakati zamani balichungaka Bwana mpaka leo beku paka na mchunga, lakini tunajua kusema saa itaenea karibu hapa. Sasa kama ndugu Branham anasema saa ile inakaribia mbio mbio, ni saa moja kwa macho ya Mungu nini, wala miaka 20 wala mambo ingine yote. Tushangaikie wakati mambo ya wakati, lakini tusubiri, tuchunge. Ni kile ndugu Branham anasema mukatikati ya ukurasa wa 2. Niko naangalia mambo hii bila kuvumilia, kusubiri kabisa, na niko na chunga wakati mule hii mambo itahakikishwa. Lakini hii itafanyika, mtu utanajua juu paka vile ni kweli ya kwanza ilitangazwa, vile vile ya pili nayo ilifunuliwa. Na kama mwe benye kwa bakiro munawaza mzuri pa hii mambo, kama vile Biblia nasema Ufunuo 13 mstari 18, ni hapa njo hekima ni ya lazima. Ya tatu ilikuwa ya hakika. Tunajua ilikuwa nini. Sehemu ya tatu iko hapa, ya utumishi ni hapa, iko hapa. Inaonekana mara mingi, lakini inaweza kuonekana kwa ukubwa wayo bote na utele wayo yote, ni paka tu wakati yenye kufaa. Naendelea kusoma. Iko takatifu sana na siwezi kusema hapo bya mingi, lakini leo ba mingi beku na wazia ujua bya mingi pa hii, na beku nasema inje ya Mungu bila kuelewa, kwa maana bakuvumbula nini ilikuwa pale. Iko takatifu sana ya kwamba siwezi kusema bya mingi. Paka vile alinipa amri kumwanzo. Nasoma mistari 3 ya mwisho ya sehemu hii. Mkuona kwangu itakuwa ni mambo hii. Mishiseme ya kwamba Bwana ananyambia hivi, lakini ile italeta imani mkunyanyuliwa juu ya kwenda. Ile njo italeta imani juu ya kunyanyuliwa pa kwenda. Napasha kupumzika kwa wakati. Hii ni ufunuo. Asitakuwa hako mwakati fulani. Hii kunakuwa wakati mrefu. Atujue ni wakati gani itakawia. Lakini hapa anaonesha tumaini yake kusema ni kabisa kabisa wakati ya sehemu ya mwisho ya stajabu njo imani ya kunyanyuliwa italamushwa ndani ya bale banapasha kunyanyuliwa. Na inaenea, haina vile wakati yote inafanyika mbele ya kunyanyuliwa, hii inatuenea. Na kama tunaweza kuwa hapo tayari, inatuenea tena zaidi. Haina mkusema haina sawa, lakini tunatamania ile ifanyike. Naendelea kusoma. Mkumbuke na mweye vile vile benye kusikia hii kanda makaseti hii, mutaona mara moja mabadiliko moya
mutumishi yangu. Kushuka hapana kupanda, lakini kurudia kumkongo. Kurudia tena nini basi? Kuna chunga mambo mkubwa sana. Kisha anasema mutaona kubadilika muutumishi yangu, hapana kuongeza ama kupanda, hapana makunzi mkubwa zaidi, lakini mutaona kupunguka. Ndio hii aina ene zaidi bale banakuwa na ubiri, wakati ingine banajua mzuri ni mzuri kusema kubatu 100 kuliko batu 10, kuhubiri kubatu 1000 kuliko batu 100, 10,000 kuliko 1000. Lakini wakati ile kuna kundi ya batu mbele yangu, kuko mimbo, miziki, kisha moyo wa bandugu yangu mwenye kuikala hapa kumbele alinyambia, kisha safari yetu ya mwisho Ubelgiji, alinyambia, ndugu Frank, ilikuwa namna ya kuachana kule Ubelgiji. Ndio masauti yangu, lakini hapa huku wakati ingine niko najizuiza. Lakini hata vile nabii abamuchiki yake mumuji yake mwinchi yake, lakini mnapasha uionja kuona mambo hivi fasi mwa fulani mdunia ili kunafika ni mkubwa ya uwezo. Sasa turudie kile ndugu Branham alikuwa anasema, kupunguka pana kuongezeka, kutakuwa kupunguka, hakuna zaidi kuongezeka. Sasa msikie, tunapasha kuchunga kusubiri kiloko hapa mambo hii ipate kufanyika, juu tupate mapatano, na kisha saa itakuya, wakati itafika. Ndugu Frank anasema mkifaransa, siku ile ananjika kutafsiri. Ndio, mpaka na pale siku itakuya, mpaka na pale saa itafika, mpaka na pale Mungu ye moya ataingia mtendo mnamna ya stajabu. Mpaka vile ni kweli Mungu kunaishi, ataingia mtendo mnamna ya stajabu. Mungu akuleta paka uzima kuneno lake, lakini alitufanya na sisi tunakuwa ukweli wa kimungu. Mungu atahakikisha neno ya uzima katikati yetu ili na sisi tupate uzima. Naendelea kusoma. Sasa hapa muone ni kutabiri hapa, kutakuwa wakati mule taifa hii itatumia mamlaka yote, uwezo yote ile nyama alikuwa nayo mwanzo. Ilikuwa ni Roma ya kipagani, ile leo inakuwa Roma ya kipapa. Njoo ile taifa hii itafanya. Ufunuo 13 inaifasiria, inaieleza mwana kondo alitoka katika udongo, nyama huyu mwingine alitoka mumaji. Anaonesha makundi na mataifa, lakini mwana kondo huyu alitoka pahali fashi mwa pale apakokuwaka mutu zamani. Bale balisoma kitabu ya mahubiri ya mwisho wanaweza kucheka kidogo hapa na kusema, sasa tunajua ni wapi ndugu Frank anatosha mawazo hii. Shina na ya kufichika. Niko na shukuru Mungu kwa vile alituma nabii juu ya kutufunulia mambo yote hii. Tuseme sawa, tukisoma mu Ufunuo uko nyama moya na bichwa 7 na mapembe 10, tasema Mungu wangu, huyu nikiongopesha tafanya nini nakyo? Na tukisoma tena, kisha nikaona kupanda toka kudongo nyama mwingine alikuwa na mapembe 2, alikuwa mwenye kufanana na mwana kondoo. Sasa tunasema
nyama wa hivi tofana na nini? Na tukisoma tena, kahaba moya na ikala pa nyama ule, tunaweza kusema nyama hole kwako. Ndiyo, kama Mungu akuletaka ufunuo, kama Mungu akuletaka mwangaza, tuliweza kuwa wapi leo? Muhuri ya kwanza tunasoma ya kwamba kuko frasi mweupe na mpanda frasi. Tunaona ni kukimbisha mafrasi, msimamwache basi, acha. Tuko na shukuru sana Mungu kwa kufunua neno lake kupitia kinywa cha nabii. Ni kweli hii. Jina la Bwana lisifiwe. Neno la Mungu inakuwa ya bei kwako ndugu na dada. Je, tunaweza kushukuru juu ya faida ile Bwana alitupatia ya kuikala chini ya kusikia ukweli wa Mungu na neno lake? Niko tena na kikartasi moya pa meza yangu. Sijue kama ni majivuno iliandika wala batu wa mingi wanakuwa wanaandika vitu, sijue kama ni kunyenyekevu wala kwa kiburi, lakini bana hukumu television sa ni chapa ya nyama ile. Naweza kusema television na mtu anayeangalia ibi inapasha kuona vitu kufuatana na Biblia. Na niko namiambia, nani anaonaka mbali zaidi? Ni ule kwake Mungu alimupa neema ya unabii kwa neema, alimupa kuona macho kwa neema. Yeye ashione tu mchombo fulani, lakini anaona mambo muneno, anaona vitu mfalme wa Mungu. Tunaendelea kusoma ukurasa ya mwisho ya 6. Mwana kondoo anashimamia dini. Mkumbuke alikuwa anasema kama mwana kondoo na alikuwa mwana kondoo, lakini kisha wakati moya alipokea uwezo na akasema kama joka, na akatumia uwezo yote ile joka alikuwa nayo kumwanzo. Joka kila mara ni Roma. Niko wazi. Bengine banasema ndugu Frank, weye uko unasema kweli sana, uko unasema vya mingi sana. Tio, kama ameshiseme nani ataisema? Bala baijue abawezi kuisema. Na hata kama bengine banaijua abawezi kuwa na nguvu ujasiri ya kuifanya. Mumatumaini yote tunaweza kusema hakuna kitu kitatufikia. Tunapasha tu kuhubiri neno la Mungu. Msikie ile landiko hapa tena. Amuione maungano ya Kiruma, maungano ya Kiprotestanti, chapa ya nyama yenye alama iliwekwa picha ya nyama, muungano ya Waprotestanti wote, na ilikuwa ya haya mkubwa wa Roma alikuya ku Geneva, na alikuwa kusema kwa ile baraza ya kimakanisa kusema mie njo mkubwa wa mamlaka wa kiroho, na viongozi wote wa Protestanti walichikia ile kwa kichwa. Bia huzuni shikukuwa kule, bahati shikukuwa kule. Sijue kama mtu mwingine aliwezaka kuchikia ile kwa kichwa. Tunaendelea kusoma. Ili Waprotestanti wote wasongwe kuingia kuchikia ile mkusanyiko. Hivi kufanyika kwa picha ya nyama, nasoma hii tena, banafanya uwezo mwa fulani ili Waprotestanti wote wapate kukazwa benge mwile mkusanyiko. Munapasha kuwa mwile baraza mkubwa ya dunia ya kimakanisa, kama ina vile abasta michikia mkuwe kanisa. Mnaona kule vyote hivi vinapeleka. Ndiyo, ni kweli. Mambo isha kuendelea mbele sana zaidi ya ile tunaweza kuwazia wala kuona nje. Vyote biko kuendelea. Sijue nje, lakini bila shaka naendelea kusoma ukurasa wa 7.
batu sashie batabatosha myote ile. Hii ni kweli, hatutaweza kuifanya, itakuwa ni ya makali sana. Wakati saa itafika na mkazo itakuwa ya nguvu sana, na banaweza hata kumifukusha musopoke. Sasa hivi mukile ntamiambia wakati kiloko hapa. Wakati gani? Wakati gani? Wakati ile kusongwa kutakuya na batatufukusha mbyote. Kuko tena leo baminifu bale beku huku na kule, memba wa muchama fulani, na najua moya ya mwisho ilifanyika huku kisha vita ya dunia ya pili, na benye kuongoza ile zehebu ya kidini baliomba kuile baraza ya mkundi ya makanisa yote, na bo babaikubali na babaichikie. Wakati ile mtu wa Mungu alikuwaka nasema mwakati yake, napenda kwenda kukaa seul. Wakati ndugu Branham anakuya na nasema sistahili kufungula bilato vya huyu mtu wa Mungu, na leo aba batu banapenda bajulikane nabo. Huyu mtu aliweza kugeuka mkaburi yake kama naona hii mambo. Sasa ni nini iko hapa? Kila mtu anataka bamutambue, bambebe na faida. Hakuna mtu anapenda kubakia nyuma. Kila mtu anapenda kukala kumeza na bitu bya mingi pa meza, na kuwe na sehemu yake. Abajue kule vyote vinapeleka. Mtu anatafuta batu wa mshukuru, asha kupotesha shukrani kwa Mungu. Mtu anapenda batu mapangilio yenye kupizanisha Kristo. Mungu hasta muchikia na ya muchikia. Inaweza kuonekana ya nguvu hii, lakini hii njo kweli safi, kweli mkubwa. Mnaweza kuona wazi ya kwamba mishina na bitu vyenye kufala kwa mikono. Ndugu Branham alikuwa anasema nini? Injili napasha kuihubiri bila glavu ama magaa kwa mikono. Haina mkupotesha mania huku na kule, lakini na mania yenye kuwa wazi mambo ya Mungu. Na hii kuna songa inawaka sana kwa nguvu kabisa. Yenye kushimamisha ni Roho Mtakatifu, yenye kujikaza kupeleka kanisa ya Mungu mzima pale inapasha kuwa. Naendelea mui sehemu ya pili. Muone sehemu ya utumishi ya tatu. Wakati gani? Leo. Sasa hivi muone, kisha sehemu ya utumishi ya tatu ni paka pale beko na kushikia kwa kiroho, wanaweza kushikia wala pala, lakini naisoma hata vile. Muone kisha sehemu ya tatu ama harakati ya tatu ni kusema itakuwa wazi yenye kutayarishwa kubali balipotea, lakini itatayarishwa tena juu ya bibi harusi na kukanisa ya Yesu Kristo. Sasa kama vile munabii ya Biblia, mnyambie itakuwa je? Itakuwa wazi yenye kutayarishwa kubali balipotea, na itakuwa yenye kutayarishwa ku bibi harusi na kukanisa. Iko kweli yote kabisa. Injili yenye kuhubiriwa chini ya utumishi ya kimungu itahubiriwa kubengine, itakuwa ushuda, lakini haina njuu ya wokovu yabo, lakini njuu ya kuwa tu ushuda. Na kubengine bale bataichikia kutukunyika, bale bataichikia neno, batatukunyiwa toka kumoto kama nkuni mu sehemu ya wakati ya mwisho. Sehemu ya wakati ya mwisho haistaepusha wala wapagani wala waaminifu wala wateule.
kutakuwa vile kwa mtu wote. Haleluya, jina la Bwana lisifiwe. Naendelea, tuko karibu sana kuliko vile tunawazia. Sijui ni wakati gani itafika hii, lakini iko karibu sana. Inawezekana kusema najenga mimbali moja juu ya mtu mwingine, ulatakuwa hapo kisha. Inawezekana, ndio hatuijue, lakini inawezekana. Kwa Mungu yote inawezekana, haina vile. Na Mungu yote inawezekana. Ninasoma hapa, tuko karibu zaidi kuliko ile vile inaonekana. Sijue ni wakati gani itafika, lakini iko karibu sana. Inawezekana niko na jenga mimbali huku juu ya mtu mwingine, ule atakuya huku. Ole sasa kwa ule atapewa kazi hii. Inawezekana kusema nipate kuchukuliwa mbele ya wakati hii. Ndiyo, ninasoma nini hapa? Inawezekana nipate kuchukuliwa mbele ya wakati hii. Ni wakati gani ya masaa gani alikuwa anasema? Wakati mule mambo bote batakusanyika mubaraza mkubwa ya kimakanisa, ni wakati mule mkazo itakuwa, wakati mule sehemu ya tatu ya utumishi itaonekana namna ya utukufu na ya ajabu. Kisha akasema inawezekana ni batani bani bebe mbele ya ile wakati kufika. Leo tunaangalia kwa Mkongo na tunavumbula kuona na huzuni ya kwamba yeye alichukuliwa mbele ya wakati ile alikuwa anachunga ifike, na ile alikuwa anasemezea njoo ile ilifika. Manabii zote ba mwagano la kale balikuwaka na kuchunga kiu mkubwa, balitakaka kuona mambo ile ilifunuliwa kwabo. Niko nakumbuka kwa upekee nabii Isaya. Hakuna mtu aliweza kumchekelea saa ye, maana alitabiri kusema bikira atakuwa mjauzito, bikira atapata mimba. Ni mfumbo, bikira apate mimba. Batu hawakuelewa. Mutawaza nini? Mnawazia kusema balimfanisiaka nini? Isaya, weye ule uko karibu kufa. Uko wapi ile mambo litabiri? Iko wapi? Iko wapi mambo ile weye ulisema? Na kama ulizo ya hivi baliuliza, naweza kumipatia jibu ile aliwezaka kupatia bale balianzaka kumuuliza. Mutumainie neno yote ya Mungu, mukwe na tumaini. Neno yote ile litoka mkinwa yangu itatimilika wakati saa yayo itaenea. Kisha tunasoma mwagano jipya, wakati saa ikaenea. Galatia 4 mstari wa 4. Haleluya! Wakati saa ikaenea. Haina wakati ile Isaya aliitakaka wala bengine, lakini wakati ile saa ilienea. Naendelea kusoma katikati ya ukurasa wa 7. Sijue wakati gani itakuya ashiseme, lakini naamini ya kwamba tuko karibu sana hivi kusema shitakufwa mwenye kuwa mzee sana. Kisha nataya miaka yake 54, alikufa na miaka 56. Tuendelee kusoma. Lakini nipaka kama bananipika masashi wala bananiua mnamna ingine, lakini shitakufa kwa buzee. Hii nayo ilitimizwa. Aliona ile rikalashi ya gari yenye kupasuka,
nalisikia ile makelele mkubwa, sauti mkubwa, aliwazia kusema ni masashi ile balipika. Tuendeleshe kusoma. Ninapenda kusema mambo moya ile shiyasemaka kumbele. Byote bile alisemaka mwaka 1933 kupembeni ya mto, na kile maandiko ikunakikisha bilifanyika kabisa kabisa paka vile alibisema. Sitaifanya saa zingine, lakini ujumbe hii itaonesha Yesu kudunia wazi sana. Sitaifanya saa zingine, lakini ujumbe hii yo itaonesha, itahubiri Bwana kudunia. Haina ufahamu yoyote, lakini Bwana sawa vile Yohana aliweza kusema tazameni mwana kondoo wa Mungu, Yohana wa kwanza 2:9. Ndio hivi tunaweza kuonesha Bwana. Mnaona mara ngapi ujumbe hii inakuwa ya mafaa sana. Mnaona kusema njoo mule muko maisha yetu ya kiroho, ikuwe mambo, njoo neno ya Mungu, njoo wakati yetu. Haina majani mtupu ya bule, lakini ni injili tele, neno la Mungu kwa utele wayo ile tulipokea. Haina mambo bila maana yoyote ya ovyo. Sitaifanya, lakini ujumbe hii itaonesha Yesu kudunia. Paka vile Yohana Mbatizaji alitangulia kuja kwa kwanza kwa Kristo, ujumbe hii itatangulia kurudi kwa Kristo. Amina. Hivi ujumbe hii itatangulia kurudi kwa pili. Yohana alisema tazameni mwana kondoo wa Mungu mwenye kuondosha zambi za dunia. Kila kitu kilifanyika mufananisho mambo yote, na najua ya kwamba hii itaendelea kufanyika hivi. Ujumbe itaendelea. Wakati ile ndugu Branham alirudishwa kwa Mungu, mnajua ni wakati kama hii, bengine balifurahi, lakini mmoja wa bahubiri wa Pentekosta, mhubiri mkubwa, alibebwa mwile na akafanya angalisho moya, iliweza kwa tu mzuri kale kimya pa ile ashifanye. Mnajua ndugu Branham alisemezeaka malaika wa Bwana ule alikuwa pamoja naye. Sasa mnajua kusema alikuwa anashimama bila uwezo yote kumimbali mkuchunga malaika wa Bwana kuje. Na mtu huyu wakati ile alipata habari ya kifo cha ndugu Branham, alisema malaika ule alikuyaka pamoja na ndugu Branham, alipasha kwa alilofwa ile shiku. Muoneko mambo ya hivi. Kuko batu pa dunia hii banapotesha boka yote ya Mungu, banakuwa na hakikisho yabo benyewe na bajue hata ni nini banakuwa nasema, abajue benye banakuwa nafanya. Ni nani alisema malaika wa Bwana kila mara alikuwa pale fasi mwa kuume yake? Lakini wakati ile utumishi ya unabii ilianza, malaika alipasha kuwa pale. Ile ilikuwa sehemu ya utumishi wake. Naweza kumipatia maandiko ya Biblia pa mambo hii, nitamipa maandiko ya Biblia, ili itamifurahisha sana. Tunafika sasa, saa inakwenda, tunafika kumwisho ya mafikiri hii pa ukurasa wa 4. Mkwenda mkatikati banasemezea vile Bwana alisemaka mwakati ile kando kando ya mto. Na isoma tena paka vile Yohana Mbatizaji
balimtuma mbele ya kuja kwa Kristo, weye unatumwa mbele ya kurudi kwake. Ni pale malaika, nuru ile ilihakikishwa, mwangaza ile ilihakikishwa mbele ya kanisa kupitia neno, kupitia elimu, na namna yote ilionekana kwa mara ya kwanza mbele ya batu bote. Sikusoma maana ya maneno, njo kwa maana amuielewe mzuri. Ndugu Branham alikuwa na ubiri mu makutano moya ku San Antonio ku California. Kwa ghafla, kwa kushutukia, mtu mmoja akashimama kule kumkongo, na ndugu Branham akasema, alikuwa anasema kama bunduki mulugha ingine, kisha akaikala. Kwa ghafla mtu mmoja akashimama kumimbali, mtu mwenye kuchunga ngombe, na alileta hii utabiri, alileta utafsiri hii inatoka kusoma. Nitaisoma tena. Lakini wakati mambo ile balisema, utafsiri ulisema paka vile malaika wa Bwana alinyambiaka kule pembeni ya mto kule miaka 11 kumbele, na mtu huyu akumjuaka ndugu Branham. Yeye alisemaka kule ilikuwaka ni kumwanzo, inapasha kutafutisha ni mutareka ni mambo ilifanyika. Alikuwa mtu wa kuchunga ngombe, alikuwa kule kumbela mimbali, na alitafuta kuona mambo yote kwa karibu. Mmoja alikuwa anasema mlugha, mwingine alikuwa na tafsiri, na mkutafsiri kwa lugha kule kile Bwana alisemaka siku mwezi wa Junali, siku ya 11 musaa ya pili ya magharibi, alisemula mambo moya moya, ilikuwa ni bya kweli, mambo ya kweli ya haki. Haina tu kusema Bwana eko hapa, eko na milisha majani mabichi, ni kweli, lakini kwenye kuandikwa Mzaburi 23 hivi, Roho ya Mungu iko nafanya kazi. Tufupishe, niliandika mambo mengi, kuko vya mingi ya kusoma hapa, lakini ni vya huzuni tushinde kuisoma. Lakini mnajua nini? Mnajua mwe wote, mnayo wote kusoma. Shina mimi moya mwenye kujua kusoma hapa, na mwe mnaweza hivi kusoma mahubiri hii polepole. Mtazamia ama mwangalie kwa Yesu. Ni ile kitabu 7 hesabu yake ya kwanza. Mnaweza kufuata manyayo, na nilikuwa nakisha kusema Roho Mtakatifu itaifanya hii mambo ikuwe wazi kwa kila mmoja katikati yenu. Je, ni bangapi katikati yenu beko naelewa mzuri sasa hivi mambo mzuri yote zaidi? Haina tupaka mie, lakini na mie niko natafuta kosa ndani yangu. Niamini, shitafute nkosa kwa mtu mwingine. Sijue mtu ule nezi kwenda kumwambia kusema ni kwako wewe njo kunashindisha kazi ya Mungu. Sijue mtu ule nezi kwenda kuambia wewe njo kuna uko kikwazo kwa Bwana. Sijue mtu, mnajifamia kwa mtu. Taniambia hii, ni wakati gani mtakutana naye kwa sehemu, wakati unariangalia mbele mrikalashi mkio, hakuna mwingine, kila mtu ekunarieka tu michi mipeto. Mnajua nini kwako? Tunajua ile tangu mwanzo. Sasa wakati ile mko na sumburia na batu benye kupita mugari, shiapataka msiba wa gari, lakini unafikaka mambo fulani munjia, na tunaanza kushitaki bale bantu baranza kusema kuliko kuvumbula sema ni wakuburula njua shikusopoke. Mtu wote kumbiombio kukemea bengine na kusema shikia, kama wafanye hivi na bingine, mwache
haina nkosa ya bengine, ni weye na mie tuko hapa she benyewe, na kila mtu atasambaka kumbele ya Mungu. Tushitafute kuangushia nkosa bengine, lakini tushiseme tena kusema sasa kama biafika tuko na wakati saa itafika. Hapana, ni wakati ya matayarisho sasa. Hakuna kitu kinakuwa kwa kinyewe. Wakati ya leo iko hapa, ni matayarisho. Wakati itafika na ipashe tukose mapatano hii, tunapasha kusonga mbele na Bwana. Tunashikia mzuri hii kama ina vile tunaweza kusema ndio, hakuna mkazo hapa tusonge na iki yakiafanika hivi banaweza kuturumia hako. Hakuna mtu ule banaweza kurumia. Tumkaribie Bwana, tujitowe kabisa kwake, tuamini kila alisema, na tuseme Bwana, unisafishe, unitakase, unikokote karibu nawe, ujifunue kwangu. Tamaa hii, kiu hii inapasha kuwa ndani mwetu, na hivi tutatembea na Bwana na tutasonga mbele pamoja naye matumaini na imani ndani ya Mungu mzima. Bwana alisema naye atakosa kusikia. Bwana Mungu alisema, ni nani atakosa kusema kama nabii? Tulisema kwa unabii, tulionyesha unabii kwa taifa ya Mungu. Haleluya. Amosi 3:8. Jina la Bwana lisifiwe na litukuzwe. Unabii kidogo mtu wote anaweza kuifanya, hakuna mambo pa ile. Kama ni mautabiri ya kweli, tunashukuru Bwana, lakini tuko na shukuru Mungu juu ya neno mkubwa ya unabii ile ilitupewa na ndugu Branham. Na huyu mtu mkubwa wa Mungu aliweza kulia na kusema, aliweza kulalamika na kusema, katikati ya utumishi wangu batu benye kuwa na mazawadi balinisimamisha na balitumia mazawadi yabo katikati ya pale pa kuita batu kwa mazabao. Ilikuwa ni alama kusema mambo moya ilikuwa naendeka kwa bale batu. Kama balikuwa nashindisha nabii wa Mungu kufanya kazi yake, balikuwa nakatisha kushimamisha utumishi wake. Na banamke bote hapa balitabiri, abana ba mujumbe atubaone fashi, bote balikuwa na fieri na bakiro sana juu balikosa kutii. Benye kubarikiwa bale banajiona mkiro beku ba maskini, banaweza hivi kutajirishwa, kupata utajiri utele wa kimungu, na ni kwabo tunataka kuwa mkundi yabo. Niliogopa sana batu ya kiroho. Nishakuwa na boka, haina boka kusema nitakimbia, lakini shitake bule butakatifu bwabo. Napenda kuwa na batu benye kuwa na mikulu yote mbili pa dunia, lakini mioyo yabo yenye kuwa mbinguni. Ni kile Mungu anataka kufanya na sisi. Nani anaweza kushukuru juu ya mahubiri kama ya ndugu Branham? Amina shebote. Sasa tushimame na tuabudu. Ndugu Rus, Mungu mwaminifu, tutakuletea tena nini Bwana? Tunakuya paka hivi tuiko Bwana. Utupokee neema yako, utujalie neema hii tupate kujinyenyekeza na tujione saa tustahili Bwana, lakini wewe hata vile ulisema tunastahili, ulitufanya kuwa taifa lako. Uko nasema nasi Bwana, hapana saa tukubatu bale abastaelewa, lakini uko nasema kwetu shebali tutaelewa waziwazi Bwana. Utukufu, heshima, sifa na kuabudiwa birudie kwako, Mungu mtakatifu na wa kweli. Wewe ulifanya mbingu na dunia, na uko natayarisha taifa juu ya milele, juu ya utukufu. Tunakuabudu na tunakushukuru Bwana kwa moyo wetu wote. Tena njoo wakati ya asubuhi, tunakushukuru juu ya mtumishi wako na nabii wako ule wewe ulituma
mwakati yetu, na vyote binapasha kufanyika mpaka vile unataka Bwana. Haina mawazo yetu benyewe wala matengenezo yetu ile tunaweza kuongeza hapa, lakini vyote vitafanyika vile wewe unataka. Utukufu mjina lako la ajabu. Bwana, utusaidie tutoke mawazo yetu benyewe na tuheshimie kazi yako. Utukufu mjina lako la ajabu. Bwana, ni ajabu kuya kumbele yako, ni ajabu kuikala mkusikia neno lako na kusikia kenye unapenda kusema Bwana, kenye unapenda kutuambia. Utukufu yote, sifa yote, kafumu yote irudie kwako mwakati ya asubuhi. Tunakuomba ubakie pamoja nasi, utuchunge Bwana, msalama yako na mubaraka yako mpaka magharibi ya leo. Na zaidi ya yote Bwana Mungu, hii ni maombi yetu ya haki mjina takatifu ya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya.